बसिक धर आम पाक माटी बसिक धर कर मत रस कौन को कैमेरा कि गोरा लोक कागज निका गोरा। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आशा करछि अपन माने बहुत खुशी थे आ बहुत भल थे भगवान का दयार अपन माने बहुत खुशी रे रुहंतु आ बहुत भलरे रुहंतु। चलंतु आज आउटे नुआ ब्लॉग को अपन माने स्वागत करूछि। तो आज ब्लॉग अपन माने भाबुथे आज कौन ब्लॉग आसीबो तो अपन माने देखंतु से सब पर्यंत जानि पारिबे कौन ब्लॉग आसुछि। आउ देखंतु हमर अपन माने तो जानिथिले हमर हेतिला मूर्ति किया आमर परंपरा को बजै रखिया पाई हमर एमती माने पर्व पर्वाणी किछि पड़ी रही ना आउ पर्वपर्वाणी आमर माने जहाँ जो पर्व जहाँ हुए आउ जेहेतु यहाँ भी आमर माने लगी रही जे पर्यंत आमे ही थी आम पिला माने कौन कर आमे तो जानिनु किंतु आमे थिला पर्यंत एमती पर्वपर्वाणी माने परंपराटा आमर एमती बजै रखिबु। आउ चलंतु आज आज गोटे परंपरा विषय आप भावुथे कौन एपर्यंत परंपरा परंपरा विषय कही चली तो परंपरा कौन जे आमर गोटे पौष पूर्णिमा गोटे थिला आउ पौष पूर्णिमा हुए कौन मंडा पिठा आउ माने मंडा पिठा सहित जो चाउल माने बटा है ताकू जंतणी हुए जंतणी है कंडे कंडे से सिंदूर लगिकी माने चारिकर को फोपड़ा हुए रातटा हुए संध्या समय माने 6टा पर हो जाए राति प्रथमे चारि दिग को फोपड़ा जाए आउ सेटा बाघ ना गोटे परंपरा अच्छी जे एटा बाघ मामू खाइबे बाघ मामू को सेटा नदेले आउ तुम जदि जंगल को जाइथिबो तुमर अनिष्ट हम आ बाघ मामू तुमको जगी एमती गोटे अच्छी मु तो छुपिला दिन माने शुणी आसूची आपण मानकर कौन मु तो जानी हाँ जो मानकर एमती अच्छी परंपराटा तो मत कमेंट माध्यम निश्चय मत जनइबे। तो चलतु से आमर आज आम तो होता मूर्ति आप देखते आम दिह जन मैंने चली जाते से आमर सेटा कर से पौष पूर्णिमाटा पौष पूर्णिमा कर से जो मंडा पिठाटा हुए ता भितर खई आउ राशि गुंड हो पुर दिया हुए आउ जेहेतु आमर सेटा हेनी आउ एबे आमर सेटा हम से पूर्णिमार से मंडा पिठाटा हम किंतु से बाघ मामू को आउ दिया जीवनी खाइबा पाई कारण सेटा तो पूर्णिमा दिन हुए ना आउ सब पारनि चलतु समस्त माने सेटा खाइबा को भी समस्त भल पाती पुराना जिनस माने सेटा पुरातन जिनस कहती जहाँ माने परंपरा जहाँ अच्छी जोड़ा मंडा पिठा एमती केते पुण्य पर्व अच्छी। तो चलतु आज तो आम चारि जा जाक आ सहित आम बो भी मिशिंट आम खुशी सी भी गोटे गुंडुची मूषा सी न लगे कौन कम हो पारन आ चलतु देखिए समस्ते मिसिकी आउ जड़े आसी लुआ लोक ना आम पी शाशु बाबू आप देखिए पूर्व भिडियो आउ सी आसी जंती देवाई बहुत आमती करना आउ सी भी आसी जंतनी करदेवाई। तो चलतु ये देखी ना डेरी नक तो आप देखु देखो आमर ए खई गुंड पिलाटी आम बुढ़ी माँ आउ सब कथा जना देखो ए खई गुंड करके सर्वगुण संपन्ना तुम लक्ष्मी की आज ग्राइंडिंग माने करुच्ची खई खई की एबे अब पिठा आमर मंडा पिठा पुष पूर्णमी आमर होता कौन मूर्तिकिया होता आउपाई आमर है मंडा पिठा आउ पुष पूर्णमी मंडाटा माने खई मंडाटा ए हम आ देखो ता देहरे राखी पड़ो राखी कला बेले मुझे देखी मैंने सेयार करी आमर ये चुली लगी जाइए देखो आम अपा को डाक आनचु क्या आसबनी पिठा कर आम अपा टे जंती देवे आसनी आम बो करती जाओ कर पारना हाँ कहली धरिक आसिले कौन अपा आमर ओल्ले आम पूरा खाऊँ हाँ सत कथा नुह गोटे कम लगे देच तुम ये बसिकी खाऊच पूरा मिठा है गुंड है मुचु मुचु लगुच करदेव गला
ତତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାଇଆଣୀ। ବାଇଆଣୀ ବେଶୀ ହଉଛି ଅଙ୍କି କହୁଛି ବାଇ ଏଦିନ ପଡେରେ ଯେମିତି ହେଲା ମାଟି ବସିକି ଧର। ଆମ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ବସିକି ଧର। ଏ ବାଇଆଣୀ ଆଇଲେ ଚାଖଣ ଚୁଲି ଜଳୁନି ଘାଟି ହଉନି ଜାଣିବି ପାଣି ଗଲୁ ଜଳିଲା ବା ଆସିଲାଣି ଋଷି ଯୋଉ ଡୁଡୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆମର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଠା। ପିଠା ଖୁସି ତାହେଲେ ଗୋଲ କରିଥିଲା ସେ ତ ଅଧା ଫାଳରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପକେଇଲା ଚାବି ପାଇଲିନି ଗୋଳେ ତାପରେ ପୁରା ଧରିବା ପାନିବ ଆଉ ପୁରା ଥିଲା ଏମିତି କହିଦେଲା ତାପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ପିକି କହିଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ନନା କହିବେନି ପୁରା ପଳେଇ ଦବ ମଝିରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡି ଦବ ଇଏ ଏମିତି କରୁଥିଲା। ଖୁସି ତାହେଲେ ଗୋଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଖୁସି କରୁଛି ଚୁଇଁରା ଏଇଟା ବସି ଏଇଟା ମୁଁ ଘୋଡେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସାରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ମତେ ରହସ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପିଠାଟା କରିଛି ମତେ ରହସ୍ୟ କରୁଛି କଣ ହେଇଛି ପିଠାଟା ଖୋଲା କେତେ ପୁରେଇଛୁ ହେଇଆ ଦେଖୁନୁ ପୁରାଟା ଠିକ ଅଛି ପିଠାଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଖାଲି ଗୋଲ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଶେଷରେ ବୋହୂ ମାନେ ପାରିଲେନି ଆମ ବୋହୂ ଆସିକି କଲେ ଦେଖେ ଶିଖିଲେ ବି ହବନି ଦେଖିଲେ ବି ହବନି ମୁଁ ତ ଏମିତି କରିଥିଲି ଆଉ ନା ତୁ ତାହେଲେ ହାତ ମାରେନି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଚକଟି ଦେଲିନି କେଉ କଥା ଏଠି যাব ତମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ବୋଉ ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଓସାମାକୁ ଡାକିଲି ଯେ ଯେତେ ଆମ ଘରେ ପାଟି କଲେ ପାଣିଆ କରିକି ଥୋଇଦେଲା ଯେ ଯୋଉ ପାଟି ଆମ ଘରେ ଦେଖୁନୁ ତୁ ଆମ ଘରେ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ମଙ୍କର ଚିନି ହେଇଯାଉଛି ବୋଉଙ୍କର ପୁରା ଏଇଟା ଚିନି ହେଇଯାଉଛି କାଇଁ ତମର ଆଉ ମୋର କଣ ଫରକ ମୋର ତ ପୁରା ଭିତରେ ରହିଲା ମୋର ତ ଉପରେ ତ ଖଳିଟା ରହିଲା ଦାନ୍ତ ଏ ମୁଁ ତ ବଡ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆରେ ଖଳିଜ ପତଳା କରିବାକୁ କଥା ପଡିଛି ତୁ ଏତେ ମୋଟା ଖଳିଜ ଗୋଟା ଅଧା କି ଗୋଟେ କଲା ତା ପିକି କଲା କଲା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପୁରେଇ ଦବ ପୁରା ପୁରେଇ ଦବ ଲୁଣା କରିକି ଦେଇଦବ ଯା ଆସିନି ଯଦି ସେଇଆ କରିବ ମନ ତାଙ୍କର ଖାଲି ହବଣି ମନ ପିଠା ହବଣି ତମକୁ ଆସିନି ସିଝଉନ ଆଉ ଯୋଉ ସିଝା ବସିଲେ ତମକୁ ତ କରି ଆସୁନି ତମେ ବସି କହୁଛ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ ରାଶି ଖାଇକି ଗଲେଣି ଖାଇ ନଥିଲି ଖାଇ ହେଇନଥିଲା ରାଶି ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ ହଉଥିବେ ହେଲା ଦେଖି ବୋଉ ରାନୀ ଅପା ଗଡୁଛନ୍ତି ଅପା ଖାଲି କାଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାପ ପଶିଯିବ ମୁଁ ଏଇ କିରା ନେଇ ପାରିବିନି ବାପା ବସିବନି ଏମିତି କପଡା ଧରିକି ଏଇ ଏମିତି ହାଲକା ହେଇଛି ଏ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିନି ବଡ ବାପା ବତଉଛନ୍ତି ହେଲୋ ବୋଉ କ୍ୟାମେରାରେ କି ଗୋରା ଲୋ କାଗଜ ନେଖା ଗୋରା ହାଲୋ ଆମ ବୋଉ ଆମ ବାପା କିଛି ନୁହଁ ଆମ ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ଆବେ ରାନୀ ସତ କଥା ମାରେ ବୋଉ ତୋଠୁ ଗୋରା ଲୋ କାଗଜ ନେଖା ନିଅ ମୁଁ ଯାଏ
ମୁଁ ପିଠା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରୁଛି ପୁଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମର ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଆମ ଦିଅର ଜଣେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପିଠା ହେଉଛି ଆମ ନନାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶା ହେଲା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ପାଲା କରୁଛି ହଉ ହଉ କିଛି ଆସେନି ଖାଲି ଚୁଛାଟା ବସି ଖାଲି ଚକଟା ଚକଟି ଦେଉଛି ଚାଲେ ଏଇ ଆମର ଚାଲେ ରାନୀ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲେ ଡାଲମା ଆମର କରିବା ଚାଲେ ଚାଲେ ସିଏ ନାହିଁ କିଏରା ଖାଉନି ତ ଚାଲେ ଖଇନେଲାନି ରାଶିଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ତତେ କହିନି କରନି ରାଶି ବୁଟା ରହୁଛି ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉନି ରାଶି ବୁଟା ମୁଁ ନେଲେ ଝିଅ ମିତା ଖାଉ ଆମର ଜବର ହେଲା କାଫି